Selamat ngali hari serta merik tabik bahasa ngagi kita semua menggulai dengan aku Leticia Kila bab bulletin nukas IBAN edisi ngali hari 24 Julai 2021. Batang berita. Berita Sarawak dekat terus merik ngagai komuniti ngambil kemayung agi raban datai bertucuk vaksin COVID-19 bab bagi menua limbang nengah program outreach vaccination di menua pesisir angga program mopping ungkup orang kena dapat berjalai bakar raban nyelai pendiau OKU angga berpemendis. Sapit Kepala Menteri Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah penyampau semua penerima kebuk umur tuai hari 18 tahun sudah dikemendar menerima vaksin bagi menua limbang ianya 73,923 ekor. Ko ia hari penyampaunya bak limbang urung 54,489 ekor tau ke 73.7% sudah mujur menerima vaksin dos keterubah lalu dos kedua bisi 44,131 ekor tau ke 59.7% nakak 22 Julai 2021. Kita juga telah pun menyenaraikan di mana kita nak bergerak untuk outreach program kita for mopping program kita dan ini melibatkan semua kawasan melibatkan semua kawasan dan kita menyasarkan semua yang layak ini lebih-lebih lagi yang dalam yang setelah pun mendapatkan vaksin yang pertama, dos yang pertama dan mana-mana yang tertinggal lagi semuanya akan dapat dos yang kedua menjelang 24 Ogos tahun ini. Ini target kita. Dato' Amar Awang Tengah madah munyinya beraum pemberita pasal program immunisation COVID-19 National PICK bagi menua limbang kena hari 5. Dulu harinya Adun Bukit Sari nyak bertuai ke aum JPBB Limbang serta mendiang ke taklimat dikenatai ke pegawai UPIS Pengerai bagi menua limbang Dr. Norliza Jusoh pasal penerang pemaduk baru program immunisation COVID-19 National PICK Limbang anggau report tasabah bagi menua limbang hari pegawai penyaga urang periman bagi menua limbang Kapten PA Sulaiman Salama. Maya awam pemberitanya megak Dato' Amar Awang Tengah madah UPIS Menteri Pengerai Malaysia KKM angga komiti penjaga penusah bagi menua JPBB Limbang dekat ngelawak genturung pendiau Raban Bangsa Penan berengkah 26 nyentuk 29 Julai tu awak ke mayo agi Raban Penan nerima vaksin. Kita mahu mereka ini semua dan untuk melaksanakan vaccination ini demi untuk kebaikan mereka. Mungkin mereka fikir mereka cukup kebal, mereka boleh bertahan dengan dia punya traditional medicine dalam keadaan surrounding yang hijau tu. Dan ini tidak semestinya mereka ini tidak akan dijangkiti oleh COVID-19 ini. Dan jadi usaha untuk mendapatkan vaccination di kalangan masyarakat harus kita buat sebagai tanggungjawab dan ini juga merupakan tanggungjawab mereka. Saya berharap mereka akan menerima vaccination ini demi untuk keselamatan mereka. Berbak enggaunya ia minta raban anak penan ke bisik sekolah atau ke bisik penerang manah pasal vaksin patut ngelalau sidak sebilik pasal pemanah nerima vaksin ke pemain pengelikun diri enggau sidak sebilik. Terus nampung isi berita. Pemendar ungkup palan merik vaksin PPV di negeri tu merik tucuk vaksin COVID-19 ngagai rakyat cara datai ke diri atau ke walk-in endang atur perintah dikena ngemuntang ke rakyat datai nerima vaksin. Menteri Perintah Penua Angga Pengawak Berumah Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian madah tajak pihak bala penerima patut dulu netap ke hari bulan dengan cara bertelefon nuju lumur hotline Komiti Penyangga Penusah Pelilih Menua Diri serta ngirum penerang sidak dengan WhatsApp. Kenuk ko ia harinya sidak dekat dipadah ke endur menerima tucuk vaksin dikena nyeliah ke penanggul bersekut ber-PPV. And at the same time, we don't want to be unsystematic or overcrowding. So, why we cannot walk in earlier? Because can you imagine the whole Kuching just go to one Pusat Center, PPV. So now we said that the
hotlines on WhatsApp. There are a few other hotlines. Sometimes the hotline is hard to get through. Don't panic. No need to call. What is more important is you just send through WhatsApp your name, your IC, where you live, so that we can, through the WhatsApp, we can systematically say, okay, tomorrow Batakawa is free. You go Batakawa because you live around Batakawa. Or tomorrow BCCK is free. Or day after that stadium is free. So we can systematically allocate you to the nearest vaccination center. We don't want everybody just go to the vaccination center like dulu. You stand on the hot side and you complain that you got a vaccination PPV cluster. Datuk Seri Profesor Dr. Sim madah menyenyak beraum pemberita pengudah berjadi ke program peladang sirop Hospital Besar Sarawak di Kuching kena hari 5. Berbangaunya ia kemegak penyanding penemu JPBNS madahnya dekat semua rakyat udang register diri dengan aplikasi My Sejahtera. Nya alai ia merik jamin semua rakyat Sarawak kebedau nerima vaksin tetap dekat diberi vaksin udah tu. Ngalih ngagai pemansang di Semut. Urung RM15,000 agih projek MIT Menua Pesisir MRP, Kaban Konsilan Negeri Adun Semop, Abdullah Saidul, udah disadung ngagai 4 gerempung ukai perintah NGO di Meradong. Agihnya disuak ke Abdullah Empu ke Megak Menteri Muda Perkara Korporat Enggau Ukas Rambau Pejalai Gawak ke Upis Pelilih Meradong kena hari 5. Antara penerima MRP itu Kelab Rando Meradong RM3,000, Komiti Penyangga Penusah Meradong RM3,000, JKK Kampung Pemancar Legak RM6,000, Enggau Saberkas Pampang Meradong RM3,000. Udahnya Abdullah nerang ketujuh pejalai gawak ia kiak laban dekat berandau Enggau Pegawai Pelilih Meradong Bat Juri Bidin pasal status sekedap projek di Dun Semop ke di Baruh Kuasa Upis Pelilih Meradong. Nangkan kenyak sekedap tuai komuniti enggau tuai rumah megak bising ngenatai ke sekedap penanggul ke di tapik sidak kepatut diputar enggau lengkas. Pihak megak Abdullah bising nyuak ke pemberi baju ti ungkup skuad sayang komiti induk PBB Pampang Semop enggau Meradong. Belak bisik disuak ke mayanyak baju ti khas ngagai semua raban volunteer ke gawak mantuk nyadung pemakai bantuk khas Sarawak Kusayang BKSS bersemop. Di Bukit Semuja, Inisiatif Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS ngabas 50 perana hari 14 genturung pendiau nyerumbak program BAS UKAS Renggat Kedua diatur bersitak Kunsel Negeri Dun Bukit Semuja. Kelait nyuak ke piket pemakainya di kemujur ke Adun Bukit Semuja John Ilus Balai Raya Palan Pengenduh Ampuh Bah Kampung Tebakang Dayak Serian kena hari 5. Berjakut buat pengawaknya John Ilus merik puji ngagai UKAS laban udah mantuk ngelempung ke tating penusah ke ditapik rakyat ketegal pandemik COVID-19. Ku ia kategori penerima bantu berenggat kedua tu ianya raban nyelait pendiau OKU, pesakit raya, orang lunggar ati ndak dapat angkat, raban putus pengawak enggau asnaf. Ini merupakan salah satu daripada usaha kerajaan negeri melalui UKAS untuk membantu rakan-rakan kita yang kurang bernasib baik, khususnya di kawasan kita ini. Saya difahamkan bahawa setiap dun dibekalkan dalam 100 orang peserta ataupun penerima bakul makanan ini. Jadi mudah-mudahan ya sedikit sebanyak membantu rakan-rakan kita yang terjejas, khususnya mereka yang tidak bernasib baiklah. Berbak enggaunya tuai kampung Tebakang Dayak Keranang Tanggai ngari keraban penerima merik terima kasih ngagai perintah Sarawak dengan UKAS laban udah nganjung bantu pemakainya. Program Abas UKASnya diperjalai dengan kerjasama JPBB Serian enggau JKKK Genturung Pendiau Berkaul. Programnya megak diperjalai nite ke atur pegawai standard SOP COVID-19. Di Dun Murum, Pengari rakyat ia Kennedy Cukpai, ugon apin lamak kuda bisik nyempulang pejalai raban mobile vaksin ngemujur ke program Immunisation COVID-19 National PICK di Pelilih Tegulang. Program vaksinationnya diatur pengelamak 2 hari, mengungkur 5 buah rumah panjai ianya Uma Penan, Long Malim, Uma Penang Long Wat, Long Malim Kenyah, Long Magan Enggau Long Lawen. Urung 2000 ikut diselinting nerima vaksin bak sitaknya lalunya mak mujur, raban sidak dekat menerus ke program ngagai genturung pendiau penan di Long Jai, Long Peran Enggau Menua Bentalun.
Kennedy Cukpai megak bisi merik bantu belanja bekal pemakai ngau air Europe ngagai raban staf PPV mindakin kituknya. Ia megak merik puji ngau terima kasih ngagai semua raban ke udah berbendar ngemujul ke program serta berterima kasih ke sukung Ari Mensia Mayuh kedatai nerima vaksin COVID-19. Udah tuk ngelansak riput pemaduk baru COVID-19 di Sarawak. JPBN Sarawak nengah sebengkah penerang media kemari, Madah Sarawak ngerikut 461 kes positif baru COVID-19 ditemu ber 22 pelilih, ngujung ke penyampau semua kes diatuk nambah nganggai 73,318. Tuk ripiah pelilih menua ke bisik ngerikut ke kes baru tu, lalu pelilih kucing ngerikut ke penyampau kes pemaduk Mayuh ianya 184 kes. Nangkannya JPBN madah ke bisik 3 kes berbadik nyawa baru ditemu nyadi 2 kes bak Sibu, engkau Siti kes bak Bintulu. Udahnya pelilih Simunjan Asajaya engkau dalat diatuk berbalik ngage zon oren, ditangkan pelilih Betong engkau Tatau udah pulai baru ngage zon oren Ari Mirah. Bak penerang media kesama unit perkara pengarap buka Unifo udah ngemanah ke atur SOP ungkup pelin ngemanah ke menua PPN renggat kedua ti berengkah 24 Julai 2021. SOP tu boleh diambil dari laman web bakal ke diayan. JPBN Sarawak megak madah bisik sitik kluster baru ianya kluster Jalan Pesisir Bintulu Miri, Bintulu. Udahnya 4 kluster diakuk punas ianya kluster Sungai Parik, Sri Aman, kluster Banting, Sri Aman, kluster Melatai Kapit, engkau kluster Jalan Baru Tatau Bintulu, Tatau. JPBN Sarawak megak ngagak pemutus ngerah engkau mupus ke timpuh atur minda bertagang di Pekul PKPD bak sekedar endur. Nakat tu dulu edisi ngali hari bergulai ngaku Leticia Kila ngobala kru buletin. Berita kesili agi tau dipedak dengan semua laman media UKAS yang kaum berportal ukas.sarawak.gov.my. Tentu ke kita subscribe UKAS channel di YouTube.